Ayun, Zaira Paco inside! Ayun! Here we go mga idol, final hit, ladies category mga idol. Air and Mate City. Ayun, Holshot. Wow. Laila Goro. Wow, ayun. Sobrang dami ng ladies mga idol. Visayas versus Mindanao. Taga Mindanao rin ito nan. Wow! Ayun! Zaira Paco and Laila Goro. Kasabayan mga idol. And Loren Gabone. Wow! Grabe ng lupad na. Pagkawasagin sila dito. Kada ko ba, mga alalay na sa girls sa ladies class. Mga alalay na. Okay na sila dito. Pero kada ko ay lamon. Check this out. Next headline, 65. Ayun, leading nga po mga idol. Grace Atis ng Kapalong, Davao. 4 laps. Scorer. 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 4 And laps. followed by Zaira Paco. Apat na ikot niya. And also, at third position, Laila Goro of Bukidnon. Davao del Norte. Ayun. And Zaira Paco from Liloy, Zamboanga. On the third. Hala ka, humahabol Zaira Paco. Ayun na. Laila Goro from Bukidnon, Valencia. Then Lorraine Giboni from Lorogan, Bukidnon, Valencia. Laila Goro, third position. Dayon, Kipone. Raimundo. Wow, good sabi. Wow, Zaira Paco mga idol. Pumarangkada ang mga idol. Ang idol ng Pilipinas sa motocross. Wow, grabe, sobrang layo. Ayun. Hala ka. Kene mga idol. Maki-challenge talaga mga idol si Zaira Paco laban kay Grace Atis. Laila Goro in the third position. And Sophia Naparan ay Loren Giboni, pang-apat. Dayon pang-lima na to si Sophia Naparan. Ikot na si Zaira Paco, nandiyan na naman. Sigawan, sigawan. Alright. Ayun. Lupia, manipapor. Dito magkaalaman sa Oaks. Grabe, sigawan talaga pa si Zaira. Ayun, malapit na mga idol. Hindi, gandang labanan. Pareho inside. Sigawan. Lumipad na pareho. Woo! Grabe. Grace Atis versus Zaira Paco. Woo! Grabe. Ayun, Zaira Paco inside. Ayun. Woo! Hindi nakuha. Gandang labanan mga idol. Grabe talaga Zaira Paco mga idol. Grabe, nagpakilala mga idol. Gamit lamang ang 150cc versus 250cc. Ayun, bakbakanay po mga idol. Si Laila Goro at saka si Loren Gibone. Kapalong Davao del Norte. So, medyo nabitin mga idol. Si Zaira Paco. Alright, let's go, rock and roll! Rock and roll to the world! Rock and roll! Grace Atis, humahabol
ulit. The young lady. The young lady, Syra Paco. One of the famous rider karon sa Philippine motocross. Ang iyang followers na sa 200 million. Wow! Hey, last two corners! Last two corners na tayo mga kapatid. Last two corners before the checkered flag. Ayun. Hindi nakakayanin mga idol. Ayun, checkered flag. Champion. Jay Satis. Pangalawa. Wow! Woo! Syra Paco ng Nilay Zamboanga. Next in line, 6 Ayun! Inside outside, magpakanan ng dua. Nagkasabayan ng dalawa. Ayun! Ricky Moni, Laila Puro, alias taga-Bukidnon. Ayun, nakuha sila Ilagoro. Hoy! Tumba! Malapit na tumba sila Ilagoro. Talaga! Buti na lang, malayo pa ang kalaban. Ayun, pangapat mga idol. Si Laila Goro. Proceed now to the starting line. Last and final call. Dahil pang-lima. Ayun. Bagya rider. Dahil pang-anim, Sophia, Naparan. We are running out of time. Dahil Wawa, Nalo. Dito na tayo, 65. Then Kylie, Rem Bonanza. Then local Indoro. Alright, thank you so much mga idol.